جو اس وقت ان کی اپنی رپورٹ ہے 2256 جو رجسٹرڈ ہے ان کے پاس کیسز وہ مسنگ ہیں بقول ان کے. نہیں مطلب یہ مسنگ کوئی اس موجودہ گورنمنٹ میں ہوئے ہیں. ہمیں صرف ڈیٹس میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ یہ کیونکہ آپ نے کہا 2011 کون سا 2001 تو وی کانٹ ہولڈ دا پرسن ان چارج ٹوڈے فار 2001. ٹھیک ہے تو وہ بھی مناسب نہیں ہوگا. تو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اب کتنے مسنگ ہیں, اس گورنمنٹ میں کتنے مسنگ ہیں, پچھلی گورنمنٹ میں کتنے مسنگ ہوئے, اس سے پہلے والی گورنمنٹ میں کتنے مسنگ ہے. ایئر وائز ڈیٹا دینا چاہیے, ایئر وائز, تو پھر صحیح پتہ چلے. ہم جو تو یا تو پھر اگر پھر لوگ منسٹری تو انجوائے کریں, اگر رسپانسبلٹی نہیں انجوائے کریں اور کہیں جی سب کام کورٹ کا ہے, ہم تو لوگوں کو ڈھونڈ کے نہیں نکلوا سکتے ہیں, ہم بھی تو سرکار کے توسط سے کریں گے نا جی کہ بھئی جس کو آئی جی کو دیں حکم یا ایس ایچ او کو دیں, ایسی ہوگا نا. ہمارے پاس کوئی انویسٹیگیشن آفیسر تو بیٹھے ہوئے نہیں کہ جا کے لوگوں کو دریافت کر کے آئیں. ایسی طریقہ کار ایسی ملک چلتے ہیں. تو جب تک یہ ذمہ داری یا تو تسلیم کرے نا کہ ہمارے زمانے میں اتنے مسنگ ہوئے, یہ کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. نہیں سر, جو تو نہیں ڈیٹا اویلیبل آپ کی حکومت کے زمانے میں کوئی مسنگ ہوا پرسن یا نہیں ہوا؟ میرے سر نالج میں نہیں ہے ابھی تو. جو کچھ میرے پاس ریکارڈ ہے وہ ریکارڈ میں صرف وہ آفیشیل ریکارڈ پیش کر رہا ہوں. جب ایئر وائز ڈیٹا آپ دیں گے تو پھر آپ کے ایفرٹس بھی پتہ چلیں گے نا کہ جو تو سر ویب سائٹ سے آپ نے اس کے لیے کیا کیا, مطلب کیا ایفرٹ. جو تو ویب سائٹ سے مل جائے گا میں جمع کرا دوں گا. جو نہیں اویلیبل ہوگا, جیسے موجودہ کیئر پرائم منسٹر ہیں, ٹھیک ہے, کیئر گورنمنٹ ہے, ان کو ہم ہولڈ کر سکتے ہیں ریسپانسبل ٹو دیئر ٹینیور. نیچرلی دے ناٹ ریسپانسبل فار ارلیئر ٹینیور. کہیں گے جی میں تو نہیں تھا اس وقت, مجھ سے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ شخص آپ کی ٹینیور میں مسنگ ہو گیا, بتائیے. وہ یہ تو بات صحیح ہے آپ کی. اگر جو لوگ آپ کے ٹینیور میں مسنگ ہوئے وہ پہ شاید آپ ہمیں تھوڑی بتا سکیں گے کون لوگ ہیں. اور پھر پرانے ٹینیور میں 2001 آئی ڈونٹ نو کون سی گورنمنٹس تھی. دس thing has to be attended to once and for all in a systematic manner and it should be resolved. ٹھیک ہے, some I know are not genuine missing persons, they've been made missing person cases for other reasons. لوگ چلے جاتے ہیں جہاز پہ, کچھ اور تنظیمیں جوائن کر لیتے ہیں. تو یہ جو رواج ہے نا پاکستان میں تنظیم جوائن کرنے کا, یہ کہیں دنیا میں نہیں ہوتا ہے. اپنے لوگوں سے کوئی لنگ جنگ نہیں لڑتے ہیں. یہ بھی ایک عجیب سسٹم شروع ہو گیا, یہ بھی ختم ہونا چاہیے. پرائیویٹ آرمیز آر ٹوٹلی illegal banned, but people are killed, mercilessly killed, and who kills them, ان کا بھی ذکر آپ نہیں کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے لوگوں نے قتل بھی کیے ہیں. ٹھیک بات. آپ کو پتہ ہے ججز کون قتل ہوئے ہیں. For a lawyer to not to even mention the name of a judge is surprising. ان کو مرڈر کیا. جی فیڈرل کورٹ چیف جسٹس بلکہ اتفاق کے بعد نام بتائیں. نور محمد مسکان زائی صاحب, وہ ہمارے بڑے قابل احترام چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ بھی کتنے تھے. ریفرنس پڑھے آپ نے ان کے لیے؟ بہرحال ہم نے دعا کی. کس نے ان کو مرڈر کیا؟ دہشت گردی تھے نیچرلی. کسی تنظیم نے نام لیا, ہم نے کیا. اچھا, میرے وہ نالج میں نہیں تھا. کیوں نہیں ہے نالج میں؟ جو ہم نے تو ان کو دہشت گرد سمجھ کے. آپ اتنے سینئر وکیل ہیں. ہی ریمین چیف جسٹس آف 2 کورٹس. جی بالکل, بلوچستان ہائی کورٹ اینڈ فیڈرل شریعت کورٹ. ٹھیک ہے, so very honorable man sir, we have a lot of whatever respect he for him. is, the fact is that he was a chief justice of 2 courts. My lord. Not remembered. Why? یہ بھی ہمیں چیزیں دیکھنا ہوں گی نا, and that is not, surely you're not blaming the state for that. بالکل ٹھیک بات ہے, بالکل ٹھیک بات. ٹھیک ہے, I went and you know where he was murdered. آپ کو پتہ ہے کہاں مارا گیا ان کو؟ I think تربت یا پتہ نہیں کون سا ایریا, مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. سوری, مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے. وہ ایریا تو مجھے یہ جگہ کا نام یاد نہیں آ, لیکن مسجد میں تھے, نماز پڑھ رہے تھے اپنے گھر کے سامنے کی مسجد میں تھے. میں نے بلکہ ان کے اور بیٹے سے بھی دعا کی. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, میں تو خود گیا تھا. جی آپ بلکہ ان کو مسجد میں مارا گیا, اور وہ پڑھ رہے تھے نفل. سب لوگ چلے گئے تھے تو وہ اور ان کے بردر ان لا تھے. بلکہ اتفاق سے اسی دن ان کا کوئی گارڈ وارڈ چھٹی پہ تھا یا جو بھی. نہیں, گارڈ وہ کھڑکی سے انہوں نے مارا. وہ
हर आदमी मेरे ख्याल में तो गार्ड होने ही नहीं चाहिए, लोग महफूज होना चाहिए, मगर ये जो फीलिंग्स है ना ये क्यों है? देखिए ये भी तो ये मुल्क के दुश्मन नहीं है लोग जो कत्ल करते हैं, बिल्कुल दुश्मन है सर, तो नहीं ये होना देखिए ये जरा सा ये बातों को भी जरा मद्देनजर रखें ना कि ये चीजों को अब उनका क्योंकि वो शायद हमारे चीफ जस्टिस थे या फेडरल शरीयत कोर्ट के, तो कोई नहीं मुझे याद नहीं पड़ रहा है कि कोई अच्छे रेफरेंसेस हुए या नहीं हुए। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, तो अब हम करें क्या ये मुझे बताएं, जरा फोकस करें अब आप। जी सर, मेरी गुजारिश ये है कि सबसे पहले तो यही है कि जो नोटिसेज हैं इन सबको किया जाए, और हमारी जो गुजारिशात हैं बिफोर योर लॉर्डशिप जो इन द शेप ऑफ द प्रेयर्स जो मेरी हैं माय लॉर्ड, उसमें मैं आना चाहता हूँ। दीस आर द बैकग्राउंड्स। Para 2 say, declare the enforced disappearances are violative of inter alia Article 4, 9, 10, 14, 19 and 25 of the Constitution. Declare the Commission of Inquiry on Enforced Disappearances does not adequately comply with legal and international standards. Direct the formation... शोएब साइन साहब, सॉरी मेरा इम्पोर्टेंट केस है, वो एक और इम्पोर्टेंट केस लगा हुआ है 11:30 बजे वाला। सर मुझे Shall we continue with this matter tomorrow? जी बिल्कुल ठीक है सर। नहीं ठीक है आपके लिए, कल कोई और है? हाँ मुझे ख्याल ही नहीं आया कि वो हमने वो दूसरा, ठीक है तो अगर हम इसको कल कोई 11:30 बजे बेंच तो नहीं है, तो देखें ये सीरियस मैटर है, वी वांट टू गिव यू प्रॉपर हियरिंग। जी ठीक है सर, ठीक है, मगर आप एक चीज जरा से हमें बताइए कि हमारे भी लिमिटेशंस हैं एज अ कोर्ट, क्या क्या हम कर सकते हैं? ठीक है, अगर आप कोई बुलेट पॉइंट्स बना लें कागज पे, ठीक है सर, ठीक, तो भाई हम वंस एंड फॉर ऑल, और आप मिस आमना जंजुआ से खास तौर से पूछिए क्योंकि वो शुरू दिन से ये कर रही है इस मसले पे लगी हैं और वो उनकी कोई वाबस्तगी नहीं है, यहाँ जहाँ तक हमें पता। आपकी कोई वाबस्तगी कोई सियासत पार्टी तो नहीं है ना? नहीं, तो ये इनकी कोई वाबस्तगी नहीं है, ठीक है, इनके पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो किस नौयत के हम ऑर्डर पास करें, किसको क्या करें, ठीक है, तो जरा सा ये आप चीजें जरा सोच लें। जी ठीक है, तो कल हम इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, और इंशाल्लाह whatever we can do, but we should all, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जी सर, ये मसला हल होगा जब हम सब मिलकर करेंगे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम सब जिम्मेदारी कबूल करेंगे, बिल्कुल ठीक, ये नहीं कि दूसरे पे उंगली उठाएं और मुझ पे मैं तो ठीक हूँ बस दूसरा है। और तीसरी बात, अगर आप बुरा ना माने, इसको सियासी बात ना बनाएं सर, सियासत तो हम बनाते हैं, लेकिन कोई इंसान अभी आपकी बुरा ना माने, आपकी पिटिशन में सियासत झलक रही है, नहीं, क्योंकि आपने देखिए कुछ लोगों का जिक्र किया है और कुछ लोगों को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया है, ठीक है, तो वो अगर इसको सियासी ना बनाएं। अब जी सर, सियासी नहीं होगी, तो ये आपने जो नाम लिखे हैं वो लोग माशाल्लाह अच्छे असर रसूख वाले लोग हैं, अगर उनके मसले वो खुद आ जाएंगे हमारे पास। आप उनके कंधे पे बंदूक ना इस्तेमाल करें, उनका कंधा, आपका जेन्युइन इशू है मिसिंग पर्सन का, वील अटेंड टू इट, बिल्कुल ठीक है सर। पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल आप दूसरे स्टेजेस हैं आपके पास। पॉलिटिक्स भी अगर इबादत के लिए है, उस नियत से है, तो सबसे अच्छी चीज है। आज भी सेनेट है, नेशनल असेंबली नहीं है, आज आप भी जा सकते हैं सेनेट में, आप आज जाके खड़े होकर जो मर्जी करना चाहें कर सकते हैं, पॉलिटिकल बातें वहाँ कीजिए, दूसरे फोरम्स हैं। मगर अगर हम समझेंगे कि पॉलिटिकली इस्तेमाल हो रहे हैं, हम वो सॉरी बुरा ना माने, इजाजत नहीं देंगे। नहीं सर, पॉलिटिक्स नहीं, मगर रूल ऑफ लॉ तो सबके लिए होना चाहिए, आइन तो सबके लिए बराबर। तो फिर आप फिर फेयर नहीं हुए ना, आपने सिर्फ कुछ लोगों का जिक्र किया और कुछ लोगों का नहीं किया। वो अनइंटेंशनल सर हो सकता है, लेकिन हमने 2023 की जो आज प्रिवेलिंग इश्यूज थे हमने उनको टेकअप किया। अगर हम शुरू से जाएंगे तो मैं जैसे जनाब के सामने 9000 मोर पर्सन है जो मिसिंग पर्सन में, या जिनके साथ कोई ज्यादतियां हुई हैं, वो तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। हाँ, हमने 2023 का कोई ये नहीं किया कि जनाब हमने पॉलिटिकल वर्कर्स को तो कहा, ब्यूरोक्रेट्स को नहीं किया, ब्यूरोक्रेट्स को कहा, जर्नलिस्ट को नहीं किया। ये आप सरकार की तरफ से कौन है इधर? आप हैं? अटॉर्नी जनरल कहाँ है? हाँ आ रहे हैं, आज ना बुलाएं, चले हम तो अभी उठ रहे हैं, नहीं वो दूसरे केस में तो आएंगे, मगर कल आप जरा, अभी तक हमने नोटिस नहीं की है, मगर अगर वो सुने बातें तो जरा मुनासिब हो, अगर आप भी नोट जो हमने बातें की हैं वो भी आप हमें बताएं, और वी हैव टू रिजॉल्व दिस इशू वंस एंड फॉर ऑल, ठीक है।
with everyone's assistance, and let's stop name calling and resolve the matter. ठीक है? Let's make Pakistan strong from within. If Pakistan is strong from within, no outside forces can touch it. ठीक है? तो ये जरा आप मद्देनजर रखें. अटॉर्नी जनरल साहब को भी बुलवा लीजिए और वो ब्रीफ भी कर दीजिए आज की हियरिंग के मुतालिक, और आगे हम इसमें कैसे चलें. ठीक है? ये वो उस तरह से नहीं कि आप अपोज करें बस, या उस तरह का पिटिशन नहीं है. दिस इज अ पब्लिक इंटरेस्ट मैटर विच वी हैव टेकन नोटिस ऑफ. इंशाल्लाह वी विल मूव टू रिजॉल्व इट. और दूसरी बात ये है कि ये जो यहाँ जो प्रोटेस्ट हुआ था, भी हो रहा है सर, बैठे हैं लोग. एक सेकेंड, इनके साथ अगर आप फैजाबाद धरना जजमेंट पढ़ लें, राइट टू प्रोटेस्ट हमने उसमें सिक्योर किया हुआ है. अनलेस the right to protest exceeds, violates other people's fundamental rights. ठीक है? कोई पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है, उसका बिल्कुल हक है. तो ये भी हमें शायद अभी तक कोई ऐसा मैटर हमारे सामने आया नहीं है, बट वी मे टच अपॉन इट. तो आप जरा उस पर भी तैयारी कर लीजिए. इस्लामाबाद हाई कोर्ट में माइलर्ड एडजुडिकेट कर दिया था मैटर जी. वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में माइलर्ड एडजुडिकेट हो चुका है ये मैटर. ये जो प्रोटेस्टर की बात कर रहे हैं इस्लामाबाद, उसका ऑर्डर पेश करिए. ठीक है? तो अब मुझे नहीं पता था कि ये हो चुका है या नहीं, क्योंकि मैं आई वाज नॉट इन द कंट्री कि क्या हुआ. बट वी हैव टू रिजॉल्व दिस इंशाल्लाह विद एवरीवनस कोऑपरेशन. We will reassemble after a little while the larger bench. Thank you. इसमें फिर हम कल पे करेंगे. ठीक है? ये ठीक है. तो इसमें बस लिख दें पार्ट हर्ड ही कर देना. ये ठीक जी. बस एक ही लफ्ज लिख दें, पार्ट हर्ड फॉर अजर्न टुमारो एट 11:30 बजे रख लें. ठीक. क्योंकि वो फिर रेगुलर बोर्ड चले. हाँ, 11:30 बजे रख लेते हैं जी. ठीक है सर. तो आपको भी जरा टाइम मिल मेरा जाए. एक कंटेम्प्ट का मैटर भी माय लॉर्ड ने कल पे लिए रखा है, एक कंटेम्प्ट पिटीशन आपने. इसके बावजूद कि आप हमें छोड़ के चले गए, हमने कहा लेंगे आपका केस, और आप फिर नजर ही नहीं आए. जी सर, जनाब की मेहरबानी. देखिए, इसके बावजूद हमने आपका केस रखा. जी जनाब की मेहरबानी से. मगर मेहरबानी नहीं, मगर आप भी तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी करें ना. हम तो रिस्पॉन्सिबल है. मैं मेरे कागजात रिजेक्ट कर दिए, मैं बायोमेट्रिक कराने के लिए गया था. थैंक यू सर. सुप्रीम कोर्ट में